A very, very good size. Mga master, mag-adjing na punta ka ron, no? Ang atong gamit is, itong rod is Ajido 5G and Mirabel 2000C 2000S. And atong line is Ajino Ito. Try na to ning decoy na Aji drive. 3 inches na soft bait atong gamit. Sa 0.6 nga jig head. Yun, strike. Ah! Oo. Oh, di na ganina mo si strike di ay. Para sa doon. Fish on mga master. Kabe paspasan ito po. Ah! Oop! Fish on. First fish of the night. Isang trebali. Baby GT. You know, let's try again. So at least naka-experience tag-strike. Ha? Oh, kato. So try na to medyo fast sabi kay talakitok man dyan siguro to. Ayun, fish on. Nambak. Di siguro ka nambak man. Uy, one spot snapper. Asa naman ni. Lailahin naman ang strike mga master. Okay. So kailangan niya pa na ito siya, no, para sa tong future reference sa tong soft bait sa field test. Ayan. One spot snapper. Good size one spot snapper. Change the rigs. Ani. Suga pa na ko ni kay taas. Naram din ni tukob na sila ginani. Sila gatukob sa red ay sa green. Ay mga master. Gitry na ko dito so positive jud. Balik na pud sila. Talakitok na naman. Shit. Napaka lain na pakiramdam ko. Ayun, oh, good size. A very, very good size. Alright guys. After pila ka oras nakamataba ka na jud tao. Dako good size diretso guys. Oh? Oh? Atong gamit kay pinangayo ra gyapon. Master. Awa ko na, oh. Karon ba yung kalanog matambaka, grabe ganiha pa na inilabyugay. Wala sila sa taas, na sila sa pinakailalom. Bali lang kagata nasa bottom, ay nasa mid to bottom. So, naka-hook sa tuwa isang purple na jongko. Ayun. Ayan mga master, na nakatukob siya is purple gapo na lift tail. Ayun. Oh, good size. Real fish. Okay guys. Fish on na siniga-niga. Oh, what the fuck is this shit? Gago ay sige retrieve deadlift. Guniti ang knob. Dead fucking lip. Oh. Oh. Oh.
Sa softbait mo, softbait, report. Tackle report, tackle shot. Tackle shot. Oh, di ba? Okay. Isaba, isigsagit, gago. 2.5 jig head George and pinangayo na red Stamper. red left og Hiniram. Gundam do ano si Adrian Gundam. Nice kapin. Vision si Stephen mga master. Vision na. Yun. Vision. Matambakan ni ba? Sheesh. Gigi, bira, pugsa. Di makain nakakuan. Spula. Gi, deadlift na dia, masangit na. Ut lagi na. Sheesh. Ito nang ginabas baka nang kulangan na. Dumi ko nimo. Ayun. Nice kapen. Lamin sila na samot na ginaro no kadlawon. So yun mga master. Woo. Kauli na ta. Mana itong nakuha. Wala na ta katarog video kay wala tayong kaplastaran. Plastaraan. Tingnan natin, no? Tingnan galin. Tagko kayo ron, tagko. Sus! Ay, This place paligid din. kita niya na. Wala na guys. Okay. So, muna itong kuha tanan mga master. So, yan po na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26.